Hello, mayong adlaw ka natong tanan no diha mga kaigsoon akong Kristo. Mga kaigsoon aduna ko'y video ipakita mga kaigsoon no, natandog jud kay ko sa maong video nga ako nakita no. Mura jud gikumo jud akong kasing-kasing itong natandog ko sa istorya sa bata no. Muragan ko kahilakon no nga istorya ni bahin sa amon itiayon nga nagibulag nga og bahin pod sa anak nga nakamove on na kunoy ang ginikanan kay nagbulag na sila pero wala sila nasayod nga ang dakong epekto dahil sa panagbulag sa ginikanan naday ang epekto dito sa bata no nga nakamove on na kunoy daw ang ginikanan pero wala sila nasayod nga ang epekto dahil naday sa bata. Mao na mga isang tanawan ng video mga iso atong nitunghayan ng video. Pag maguba gani ang usa ka pamilya, kaming mga anak ang apektado. Unya among mga ginikanan nag-move on na, pero kaming mga anak ang nag-antos sa guba nga pamilya. So mga iso no, tataw jud kayong video no, nakita jud nato nga unta nga dili pa ni mahitabo sa uban mga manigtiayon labi na sa bagong kasal no, bagong ipon, nanay bagong anak. Unta nga magpadayon ta ilang gugma no sa hanto-santod no nga kamatayon lang makagbulag nila no. So, maunta na iso no nga pakitubag lang po mga kaigsoon no dialan sa comment section no. Daghang salamat pag-like po.